The training vessel Galev brings Marshal Tito, communist president of Yugoslavia, on a short visit to London. Dakle, London Temza, kad je to bilo 15.3.53. Evo, pristao čamac Minerva. The Galev is unable to take the Marshal further upriver, so he makes the last stage of his journey in the Port of London Authority launch Nor. Ovdje imamo trenutak kad je Tito sišao s broda. Although the Galev was delayed by fog, the sun shines brightly on London as Marshal Tito gets his first glimpse of the city. Past the Tower of London, the Nor heads towards Westminster Pier. Ukrcan jedan dio prtljage maršalove pratnje i kave sa lavićem, hijenom i majmunom. In the shadow of the Houses of Parliament, the launch approaches the pier. Spectators are kept well away from the landing stage as the Marshal steps ashore to be greeted by the Duke of Edinburgh, Mr. Churchill, and the Foreign Secretary, Mr. Anthony Eden, who has recently returned from the United States. Istražujem, dakle, to je najbitniji taj nekakav znanstveno-istraživački rad, dakle, istražujem o povijesti broda, o pomorstvu, o brodogradnji, skupljam predmete koji su vezani uz brod, način na koji su oni provodili vrijeme tamo, kako su funkcionirali kao zajednica. Tamo su bila određena pravila koja su se morala poštivati, određen red i oni su morali svi funkcionirati kao jedno. A je onaj živ, onaj Vinko Ivančević? Je. On je bio komandant. Ja, Kljajić je umrl, stari. I? Kljajić. Kljajić je bil prije Vinka komandant, on je umrl pred 2 leta. U 93. ja mislim da je ime. Da, pa morali on. Pa i Vinko mora imati fajn. Vinko, da. Nisi dugo bio ovdje. Kakve su novosti? Molim? Kakve su novosti? Dobre. Dobro došli na brod Galev. Evo nas poslije 40 godina. Da. Malo je drukčije nego je bilo onda, ali je lipo. Ja mogu reći, ja sam bio tu mladi časnik. Bio sam prije toga 3 godine podmorničar nakon završene akademije i poslije toga sam dobio prekomandu tu na Galev. Tu sam bio do čina poručnika fregate. To govorimo od 79. do 85. sam bio na Galevu. To je bilo po 2200 mornara ukrcanih ovdje na ovaj brod. I to je bilo baš ono pakleno. On zna jer se prevozio i gospodin Ervin Dubrović je isto bio te godine, 82. kad sam ga ja vozio iz Pule, ne znam gdje, mislim da je u Šibenik ili u Split je išao. Ja sam mislio da ćemo kao turisti lijepo biti na palubi, pa ćemo se šaliti, pa ćemo razgledavati obalu. Međutim, to baš nije tako izgledalo. Nas su iz svih mogućih predostrožnosti potrpali u potpalublje. To je bilo tolika jedna gužva da je to gotovo neopisivo i ja bih to želio zorno predočiti i bojim se da mi nitko neće vjerovati. Dakle, nas su tako potrpali unutra da smo svi bili nabijeni jedan do drugoga, nisi imao gdje sjesti, kamoli leći. Kada bi se svi ljudi koji su makar jedan put kročili na ovaj brod javili, onda biste vidjeli da je to jedan ogroman broj ljudi. Jer gledajte, svake godine je bilo 4 generacije mornara. Svi su morali služiti vojsku. Htjeli ili ne htjeli, jer smo ih mi iz Pule, iz Mornaričkog nastavnog centra, razvozili po čitavom Jadranu do Boke Kotorske. Ovo je bilo moje radno mjesto. Kormilarnica, a tu je bila navigacijska kabina sa radarima.
Tu je bio navigacijski stol sa kartama, tu je bio jedan radar, ovdje je bio drugi radar. Ja sam par članaka napisao vezano za taj Galeb, za njegovu povijest i sve to skupa u ono doba kad se pljuvalo po Galebu da je to fašistički brod, pa onda je to jugokomunistički brod, pa je tu pucao, ubio je naš narod. Jer ovaj brod treba gledati čisto kao brod. Nije brod pucao, nego su pucali ljudi. Nije brod kriv što su od njega napravili Njemci minopolagače. Nije on kriv što su ga odredili da bude školski brod i da bude Titova rezidencija. Brod je brod. E sad je drugo pitanje ko vozi taj brod, ko upravlja brodom, ko vodi kompletnu politiku i tako dalje, tako dalje. Ko mu dava dušu. Ko mu dava dušu, da. Marshal speaks a greeting to Britain. I wish to assure from this place the people and leading men of Great Britain that they should consider the people of my country as their truest allies. Because people must trust us. Thank you. Rekao je kad idemo kod stolara koji obrađuju sve što je drveno na Galebu. Jedanput tjedno dolazimo vidjeti stanje broda, šta ima na brodu, kako napreduju radovi. Ovo su naši dečki stolari. Najbolja ekipa ovdje u Dalmontu. Varadioni stolarska. I čekamo dalje naredbe kad će doći sa vrha, od grada Rike i tako. Vidiš da je ovo stari grb. Ovo nije novi grb, nego još onaj stari prvi je. Ima 40 godina. Ima sigurno. Aj, smreka, jela, bukva, hrast, čaj ima, ariš, bor, čaj, tikun, da, evo vidiš. Šljiva, trešnja, bukva, hrast, jela, smreka, bor, ariš, tik, mahagoni, lipa, topola, javor, brest, jasen, 16. Šljivu možeš koristiti na više načina, kao drvo za obradu, za pekmez i za rakiju. Na projektu smo od 2016. Tako je. Ja sam odradila jedno dijete, ti dvoje, kolegica u međuvremenu isto jedno, konzervatorica jedno i voditeljica projekta iz brodogradilišta jedno. Opasan je taj Galeb. Svakako ta vibra je toliko intenzivna da evo ljudi će moći uzeti sobu na brodu i biti na brodu na kojem i nadat se najboljem. Da, ljudi koji su dolazili na brod su ostali trudni. Mislim, ove žene u recentno vrijeme koje su dolazile na brod. Ali nisu napravljena na brodu? Ne, uvijek nisu bili tamo. U tom trenutku niko tamo ne bi napravio dijete. Da, niste napravljeni na brodu, ne. Nisu napravljeni na brodu. Ne, niste napravljeni na brodu. Even the location of the country house where Marshal Tito will stay is not known, but inside number 10, the Yugoslavian president can relax in company with the premier. No information is given as to the discussions planned between Marshal Tito and the British government, but it is believed that he has come with 3 demands: for more aid from the Western powers, for more arms, especially aircraft, and to negotiate for a meeting with Italy over Yugoslavia's claim to the port of Trieste. Kako sam mogu zamišljati da ću, iako sam studirao povijest umjetnosti i komparativnu književnost, pa poslije filozofiju i grčki, sad da ću ja nešto imati s Galebom. To zaista nije zvučalo kao mogućnost. Možemo gore.
Mi sad se nalazimo na najslavnijoj palubi ovoga broda. Ja nisam stigao do te palube nikad, naravno, to jest nikad, taj jedini dan plovidbe, nisam stigao zapravo nigdje, nego sam bio na tom mjestu jednom fiksiran i tako sam se vozio 24 sata. Ali to je bilo duboko dole pri dnu, blizu Kobilici, puno bliže Kobilici i dnu mora nego nebu. Evo, dođite na Galeba. Ti pozivi su već upućivani više puta i javilo se dosta ljudi. Dakle, poneki iz Pule, iz Splita, poneki kapetan Galeba. Recimo živio je do nedavna u Opatiji Miodrag Šepić, jedan od kapetana na brodu, na Galebu. Dobili smo od njega i časničku odoru i dosta fotografija. Moj stari je sudjelovao u akciji. On je dostavio sve svoje slike, on je bio mornar na Galebu 70. godina, kad je služio u mornarici. Tad je mornarica trajala 2,5 godine, a ne znam koliko sam točno proveo na Galebu. To su slike sa plovidbi po Jadranu, on je tada bio mornar, ovo je bio ratni brod, to isto tako ne smijemo zaboraviti, on je bio tada opremljen sa svime što je potrebno naravno za takvo djelovanje. I to su slike i sa predsjednikom Titom i sa Jovankom i sa svim tim mornarima koji su onda služili nam, mislim i služili vojni rok tada. Na krstarenja kad bi išla jedna ekipa liječnika iz bivše vojne bolnice iz Splita, tu bi bio kirurg, anesteziolog, medicinski tehničari, ne znam, sestre, bla bla, uglavnom jedna ekipa koja je mogla sanirati bilo kakvu povredu na brodu. Kad bi brod došao u luku, onda bi se ta centrala spojila na vanjsku liniju i imali smo vezu, moglo bi te žena nazvat prijateljica, ljubavnica i tako dalje. To sam ja kad sam došao na brod 79. godine, onda sam napisao sve živo i mrtvo, sve što je trebalo znati o brodu. I to sam uvijek nosio sa sobom u džepu. Kaže ovako, glavni motori Fiat 2 komada, dvotaktni dizel sa stapnim sisaljkama za ispiranje, 9 cilindara, promjera 520 mm, hod stapa 825 mm. Mislim da je to čak projekt koji nadilazi te riječke okvire, definitivno. Ne? Znači ovdje nije ispričana samo ta politička povijest na koju se svi u nekom kontekstu uvijek vraćamo. To je povijest i brodogradnje, povijest povezanosti rijeke, otvorenosti rijeke, simbolizira da živimo uz more, na moru, od mora, pomorce, generacije ljudi koji su radili u luci, izgradili na kraju krajeva grad kakav je danas, jer smo uvijek bili vezani i uz brodogradnju i uz luku i nije bez veze ona izreka da je rijeka luka, luka je rijeka, tako da brod priča puno širu štoriju nego što na prvi pogled izgleda. Čini mi se da brod ima, koliko se sjećam, 157 rebara, I onda smo, da bi počeli od Krme prema Provi, tamo je nulto pa pomalo do Prove, znači da je to 157 dana još ostalo do doma. Kad bi neki došao na 157, onda je počeo brojiti. Danas sam na ovom rebru, sutra ću biti tu i kad dojde do Prove bi šao doma i rekao
Vodi Bog i sve. Da, tako je